ओके स्टूडेंट आमे स्टार्ट करिबा सरफ टेस्ट पेपर रो जोगुड़ा अच्छी एनालिसिस आमे करिबा तार जेतिकी अच्छी आमे तार एनालिसिस करिबा दैट इज सरफ टेस्ट पेपर रो ठीक अछि। प्रथम क्वेश्चन एक नंबर से कोन कहला जे गोटे कार्बन परमाणु सह गोटे अल्कोहल ग्रुप एवं द्विबंध सृष्टि करुथिबा गोटे ऑक्सीजन ग्रुप परमाणु लागिथिबा सक्रिय ग्रुप टी कोन ताने से कहछि कार्बन परमाणु सहित गोटे अल्कोहल ग्रुप लागिछि आउ द्विबंध सृष्टि करुथिबार गोटे ऑक्सीजन परमाणु लागिछि एई सक्रिय ग्रुप टी कोन लक्ष्य रखिबो ये सक्रिय ग्रुप कोन ना सक्रिय ग्रुप टी होछि कार्बोक्सिलिक एसिड। केउ सक्रिय ग्रुप रे कार्बन परमाणु न थाए अच्छा आल्डिहाइड रो सक्रिय ग्रुप CHO कार्बन अछि कार्बोक्सिलिक एसिड रो COH कार्बन अछि कीटोन रो C डबल बॉन्ड कार्बन अछि किंतु अल्कोहल रो OH जोटा कि कार्बन नाही तेनु करी 2 नंबर आंसर हबो ए अल्कोहल। तापरे बेंजीन अणु रे केतोटी सहसंयोज्य बंध अछि जदि बेंजीन अणु को हमें देखिबा ता संकेत होउची C6H6 ता माने बेंजीन अणु एक्चुअली ए भलिया कंडीशन करिवो ठीक अछि ताने डबल बॉन्ड आउ सबुथरे गोटे गोटे हाइड्रोजन लागि तब ये होची बेंजीन रो स्ट्रक्चर। ताने केतेटा बॉन्ड अछि हमें देखिबा गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा नौटा 10टा 11टा 12टा 13टा 14टा 15टा ताने बेंजीन अणु रे केतोटी सहसंयोज्य बंध अछि ना 15टी संयोग अछि। तापरे आल्काइन श्रेणी रो तृतीय यौगिक रे कार्बन कार्बन मध्य केतोटी सहसंयोजी बंध रही आल्काइन श्रेणी रो तुमको मु टेबुल पढ़ाई आल्काइन श्रेणी रो एटा जेमे देखिबा आल्काइन श्रेणी रो मिथाइन तो नाही तेनु करी प्रथम यौगिक हबो इथाइन सेकंड यौगिक हबो प्रोपाइन तृतीय यौगिक हबो ब्यूटाइन ता माने हम यदि ब्यूटाइन रो स्ट्रक्चर हम एटी करिबा ब्यूटाइन रो हमें जदि स्ट्रक्चर करिबा तृतीय यौगिक जोटा आल्काइन रहउची ब्यूटाइन आमे जदि तार स्ट्रक्चर करिबा संकेत आल्काइन संकेत कोन थिला CnH2n-2 ब्यूटाइन माने चारटा कार्बन रहइबो ता अर्थ C4H 4 दुने 8 रु 2 गले H6 ता माने 1 2 3 4 एठी तो रहइबो गोटे हाइड्रोजन एठी हाइड्रोजन रहिबोनी एठी रहइबो दुईटी हाइड्रोजन आउ एठी रहइबो तीनोटी हाइड्रोजन ये ही गला ब्यूटाइन रो स्ट्रक्चर। से कोन क्वेश्चन कोन पचारची जे आल्काइन श्रेणी रो तृतीय यौगिक जोटा कि ब्यूटाइन कार्बन कार्बन मध्य केतोटी बंध रही सी पचारे टोटाली से पचार कार्बन कार्बन मध्य देख ये 3टा 4टा 5टी बंध रही कार्बन कार्बन भीतर यदि टोटाली पचार था आम हाइड्रोजन कैलकुलेट करते तेणुक ये आंसर केते हम 5टी ठीक अच्छे। चलो आगू जा से कहूँ इथेन रे केतोटी सहसंयोज्य बंध अच्छी जदि आम इथेन रो स्ट्रक्चर देखा इथेन माने दुईटी कार्बन रोचे C2H6 केतोटी बंध अच्छी देखीदबा कार्बन 2टा हाइड्रोजन लगिला एठी 3टा एपटे भी हाइड्रोजन लगिवो 3टा ता माने बंध केतरा रहिला 1 2 3 4 5 6 7टा ता माने केतोटी बंध होउची इथेन रे होउची 7टी बंध। ब्यूटानोन आगु देखतबो नोन अछि ता माने एठी कोन हबो कीटोन हबो कार्बोक्सिलिक एसिड थिले वीक एसिड हितांता आल्डिहाइड थिले नाल हितांता अल्कोहल थिले ऑल हितांता। निम्नलिखित मध्यरु केउटी इथानोइक एसिड रो गुण नुहे इथानोइक एसिड एसिड अछि माने स्वाद खटालिया विनेगार प्रति गंधेइबो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन सहित प्रतिक्रिया तो करिबो आमे पढिथिले लिटमस पेपर रे कोनोसी प्रतिक्रिया करे नाही इथानोइक एसिड माने एसिटिक एसिड एक्चुअली ऑप्शन रे किछि नाही तेणु करी क्वेश्चन भूल अछि। निम्नलिखित मध्यरु 8 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी अल्कालाइन रो एक होमोलोगो श्रेणी अल्कालाइन माने CnH2n-2 लक्ष्य रखिबो ये तो नुह C2H6 ये भी नुह C2H4 ये भी नुह एटा होची D का देखिबो C3 पकाओ 3 6 2 4 तेणु करी ये होची अल्कालाइन रो एक होमोलोगो श्रेणी। तापर जिबा से कहूची ब्यूटानोन माने कीटोन होची C डबल बॉन्ड सक्रिय ग्रुप होची एटा B। बेंजीन रे केतोटी द्विबंध थाए एबे बेंजीन रो स्ट्रक्चर देखि आसिले द्विबंध 3टी थाए
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ନୁହଁ? ତାମାନେ ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉଟା ଅପୃକ୍ତ ନୁହଁ, ତାମାନେ ପୃକ୍ତ, ତାମାନେ ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉଟା ସିଙ୍ଗିଲ ବଣ୍ଡ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସୂତ୍ର ସିଙ୍ଗିଲ ବଣ୍ଡର ଆମେ ଦେଖିବା, ସିଙ୍ଗିଲ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? CnH2n+2 ଥିଲା। ଡବଲ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? CnH2n ଥିଲା। ट्रिपल बॉन्ड पाई तो कौन थिला CnH2n-2 थिला। तेणुकरी कोउटी पृक्त हाइड्रोकार्बन एटा हबो C2H6 एटा होची पृक्त। ठीक अछि, बाकी ये अपृक्त ये केमिति जानिबो? लक्ष्य रख CN जगह 2 नियो, एटी 2n+2 होउनी, ता माने एटा पृक्त। साबुन उत्पादन रे निम्नलिखित केउटी व्यवहार हुए? ऑब्वियसली कार्बन व्यवहार होतबो, कारण कार्बन साबुन होउची कोन? कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम आउ पोटासियम यौगिक, तान कार्बोक्सिलिक एसिड माने कार्बन अछि। केउ उत्प्रेरक व्यवहार करी वनस्पति तेलर हाइड्रोजन करण कुआ जाए? ओटा जो जोग प्रतिक्रिया पढ़ा हैतला निकेल नले पालाडियम, एठी पालाडियम नाही, तेणु करी आंसर हबो निकेल। 14 नंबर, ग्राफिक पार्श्वस्थ ग्राफिक संकेत रे 1 और 2 लेखा थिबा स्थान रे यथाक्रमे केउ दुईटी रहिले गठित संकेतटी सेही होमोलोग श्रेणी रो चतुर्थ यौगिकटी सूचेइबो? अच्छा देखो पिला माने एठी कीटोन अछि माने मिथानोन, इथानोन, प्रोपानोन, ब्यूटानोन माने कार्बन 3टा रहइबो, ता माने एठी गोटे कार्बन रहइबो आउ एठी गोटे कार्बन रहइबो। अच्छा कार्बन रहइबो माने आर 3टा हाथ रहइबो, लगाओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आउ आर भी 3टा हाथ रहइबो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा वर्तमान CH3CO CH3 आगे लिखि दबा। एठी हमर कोन होउची ना CH3 CO CH3, ऑलरेडी CO तो अछि आउ CH3 CH3। संकेतटी सेही होमोलोग श्रेणी रो चतुर्थ यौगिक तो ब्यूटानोन। अच्छा 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 सॉरी टिके भूल कर देली। एक्चुअली कोन हुए ना हमर ध्यान दबो, आमे तो कीटोन पढुदले ना, कीटोन मझिरे रहे, लक्ष्य रखिबो। एठी यदि मिथानोन हेई परिबोनी, कारण मिथानोन ने मात्र गोटे कार्बन रहउची। ठीक अछि, ये रहबो मिथानोन। तापर इथानोन कथा देखिबा, ये इथानोन हबोनी, कारण इता आल्डिहाइड स्ट्रक्चर हे जाउची, तेनु करी मिथानोन इथानोन हेई परिबोनी। तेनु करी प्रथम हबो कोन? प्रोपानोन, सेकेंड हबो ब्यूटानोन, तापर हबो पेंटानोन, तापर हबो हेक्सानोन। सी हमको कौन कही? चतुर्थ कही ना, चतुर्थ यौगिक माने हेक्सानोन। हेक्सानोन अर्थ आथरे 6टा कार्बन रहइबो। अच्छा गोटे रही गला, ये तो कीटोन 1 2 3 4 5 6, आधे हाइड्रोजन लगे दियो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एत तो लागि परिबोनी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ता माने हमर CO संगे लागि पारुथबो C5टा लागि पारुथबो, आ हाइड्रोजन केतेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12 लागुथबो। तान हिसाब करी देखिबा C5H12 होतबो। C5H12 कोठी अछि देखो, कोउ जगह भी नाही। ठीक अछि, क्वेश्चन टाको मु ओमिट करूची वर्तमान, हम नेक्स्ट रे देखिबा। चतुर्थ यौगिक, अच्छा ठीक अछि, हम नेक्स्ट रे देखिबा एटाको। तापरे इथेन अणु रे केतोटी बंध अछि? आमे एटा आमे जस्ट पढ़ी के आइचे, इथेन केतोटी? 7टी अछि। तापरे ये हाल्डिहाइड रो नाम कोन? क्लियरली देखाउची, ये होची कार्बोक्सिलिक एसिड। साबुन मिसेल रूप रे सफा करबा को समर्थ हुए काहेकि? ना 3टा अंक तमे बही पढ़िथबो। मिसेल रो केंद्र रे मैला संग्रहित हुए, कलर्ड रूप रे अवक्षेपित हुए नाही, ताने आंसर हबो कोन? उपरोक्त समस्त। तापरे इथानॉल रु इथानोइक एसिड केउ पद्धति रे प्रस्तुत हुए? इथानॉल C2H5OH, आ देरु इथानोइक एसिड CH3COH। लक्ष्य रखतो, तुमको कहतला अम्लीय पोटासियम परमांगनेट आउ ये रहबो क्षारीय पोटासियम परमानेट, अम्लीय पोटासियम डाइकार्बोनेट। एरा को प्रतिक्रिया थिला? जारण प्रतिक्रिया थिला।
କାର୍ବନ C4 କାଟାୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସତ? C4 କାଟାୟନ, କାଟାୟନ ମାନେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡି, କିଟୋନ ଗ୍ରୁପର ସଂକେତ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି କିଟୋନ, ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଲକୋହଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଲଡିହାଇଡ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପୃକ୍ତ ଅଟେ? ଇଏ ଅପୃକ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ବି ଅପୃକ୍ତ, କାରଣ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଥବ ସିଏ ଅପୃକ୍ତ, ତା ମାନେ ରହିବ କ'ଣ? 2I IV ଅପୃକ୍ତ, ସି। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରିଙ୍ଗ ପରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତାର ନାମ କ'ଣ? ରିଙ୍ଗ ପରି ମାନେ ତା ନାଁରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍। 23 ନମ୍ବର, ମିଥେନର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ? ଏଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ତମେ ବହିରୁ ଦେଖିଦବ, ବହିରେ ଫାଷ୍ଟ ପେଜରେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି। ପ୍ରୋପେନ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଅଛି? ପ୍ରୋପେନ ଅଣୁ, ପ୍ରୋପେନ ମାନେ C3H8, 1 2 3, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋପେନ। 1 2 3 4 5 6 7 8ଟି ଅଛି, ପ୍ରୋପେନ ଅଣୁରେ 8ଟି ଅଛି। 25 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନରେ 4ଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଲକିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଲକିନ୍ 4ଟି ପରମାଣୁ ଅଛି, ତାମାନେ C4। ଆଲକିନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? H8 ହବ, C4H8, କାରଣ ଆଲକିନ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି CNA and H2Na। ତାପରେ ପେଣ୍ଟେନରେ କେତୋଟି ଆଇସୋମର ଅଛି? ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପିଲା, ଆଇସୋମର ମାନେ କାର୍ବନରୁ 2 ଫେଡ଼ିଥବ। ପେଣ୍ଟେନ ମାନେ କ'ଣ? C5H12, କାର୍ବନ 5ଟା ରହିବ, ଆଇସୋମର 5ରୁ 2 ଫେଡ଼ିଦିଅ, କେତୋଟି ଆଇସୋମର? 3ଟି ହେଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଓ ହୀରାରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ବନ୍ଧ ଥାଏ? ହୀରାରେ ଥବ 4ଟା ବନ୍ଧ, ଗ୍ରାଫାଇଟରେ ଥବ 3ଟା ବନ୍ଧ। ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟର ଯୋଉ 3ଟା ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। କାର୍ବନର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏ ଆଉ ବି ଉଭୟ ଚତୁଃସଂଯୋଜତା ଆଉ କାର୍ଟିନେସନ, I ଓ TY। ଆଚ୍ଛା, କିଟୋନ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଯୌଗିକର ଏକ ଅଣୁରେ କେତୋଟି କାର୍ବନ ଥାଏ? କିଟୋନ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଯୌଗିକ କିଏ? ପ୍ରୋପାନୋନ, ତା ମାନେ 3ଟି ଥାଏ। ପେଣ୍ଟେନର କେତୋଟି ଶାଖା ଶୃଙ୍ଖଳ ଯୁକ୍ତ ଆଇସୋମର ସମ୍ଭବ? ପେଣ୍ଟେନ ମାନେ 5ଟା, ତାକୁ 2 ଫେଡ଼ିଦିଅ, 3ଟା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି? ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଆମେ C5H10, ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ କି କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଅଛି ଗଣିଦବା। ବନ୍ଧଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା ଆମେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ଟି ବନ୍ଧ। ତାମାନେ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ରହିବ? 18ଟି। ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଅଛି? ରହିଯାଅ ଟିକେ, 18ଟି କେମିତି ହବ? 18ଟି ନୁହଁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ଆଚ୍ଛା, ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା, ମୁଁ ହେକ୍ସେନ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦେଇଛି। ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନ ମାନେ 5ଟା ରହିବ, 1 2 3 4 ଆଣ୍ଡ 5। ଇଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 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 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ବନ୍ଧ କେତେଟା ରହୁଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ତାମାନେ ସାଇକ୍ଲୋପେଣ୍ଟେନରେ ବନ୍ଧ ରହିବ କେତୋଟି? 15ଟି। ଅପସନ ସି, 15ଟି ବନ୍ଧ ରହିବ। ତାପରେ ଆଲକାଇନ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଯୌଗିକରେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଲକାଇନ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ଆଲକାଇନର କିଏ? ଇଥାଇନ, କାରଣ ମିଥାଇନ ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ଫାଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଥାଇନ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋପାଇନ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ୟୁଟାଇନ। ତାହେଲେ ବ୍ୟୁଟାଇନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେ କହୁଛି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ରହିବ? ବ୍ୟୁଟାଇନର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ୟୁଟାଇନର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ, ବ୍ୟୁଟାଇନର ସଂକେତ ହେଇଯିବ କେତେ? C4H4 ତାମାନେ 1 କାର୍ବନ 4ଟା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ରହିବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ
हाइड्रोजेन 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 ये गला ब्यूटाइन स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन मध्य बंध पचार ताने 3 1 4 1 5टी ताने आल्काइनी श्रेणीर तृतीय यौगिक मध्य कार्बन कार्बन मध्य केतोटी बंध रहिबो 5टी बंध रहिबो केउ सक्रिय ग्रुप रे कार्बन परमाणु न थाए एटा हमें पढ़ी के आइचे अल्कोहल रे कार्बन परमाणु न थाए कारण कीटन ने सी डबल बॉन्ड और अल्कोन अछि COH कार्बन अछि आल्डिहाइड CHO कार्बन अछि तेणुकर अल्कोहल न थाए आल्काइनी श्रेणीर पंचम यौगिकर अणुसंकेत एवं आल्केन श्रेणीर षष्ठ यौगिक अणुसंकेत मध्य पार्थक्य केते अच्छा आल्केन रो षष्ठ यौगिक होउची हमर हेक्सेन हेक्सेन हेले C6H14 आ आल्काइन रो पंचम श्रेणी होउची हेक्साइन हेक्साइन हेइबो C6H10 ताने केते डिफरेंस रोची 4H डिफरेंस रोची 35 नंबर अच्छा पृक्त हाइड्रोकार्बन गुड़िकर एक अणुरे सर्वनिम्न केतोटी कार्बन परमाणु थिले आइसोमर हो पारिबो तीनोटी कार्बन दरकार कारण आइसोमर गोटे भी हवा पई हमकु कम से कम कार्बन तीनटा दरकार कारण आइसोमर संख्या हमें केमिति पाइबा दुई फेडिले पाइबा गोटे अणुर आणविक संकेत एतिकी हेले एथिरे केउ सक्रिय ग्रुपटी अछि C2H6O अच्छा देखिबा कार्बन तो दीटा अछि हाइड्रोजन 6टा अछि हम बनेइबा 1 2 3 अच्छा हाइड्रोजन 6टा अछि 3टा हेले एपटे भी 3टा लागिबो 1 2 3 ओ तो लागि पारुनी ता माने हमें गोटा काम करिबा अच्छा हमें एमिति गोटे काम करि परिबा एटाको ब्लैक रे कर दउची अच्छा ये रहिला तो हाइड्रोजन 3टा एठी रहि गेला ना अच्छा एठाकू गोटे O देकी एठा OH कर दियो आ एठी गोटे हाइड्रोजन लगाओ एठी गोटे हाइड्रोजन लगाओ हो कि नहीं ता माने अल्कोहल ग्रुप रे रहउची को ग्रुप रे रहि जाउची अल्कोहल ग्रुप रे रहि जाउची OH होची अल्कोहल ग्रुप आगु जिबा केउटीरे कार्बन परमाणु मध्यरे सळख शाखा चक्रीय मन रखिबो तीनिटा अंक सळख शाखा चक्रीय ये आल्किनी रे संभव जदि आल्किन हेइतबो तार तीनिटा अंक स्ट्रक्चर संभव ता माने एठी आल्किन किए अछि CnH2n जोटा कि अछि D C6H12 एइटा कोन सूचाए ये होची कीटोन को सूचाए बेंजीन रो एक अणुरे केतोटी बंध थाए बेंजीन रो स्ट्रक्चर हमें एबे एबे करके आसिले ऊपरे बेंजीन रो स्ट्रक्चर हमें कोडा गला अरे आप मु तो गारे देछि ठीक अछि बेंजीन रो स्ट्रक्चर देखिबा 1 2 3 4 5 6 ये होची बेंजीन रो स्ट्रक्चर ठीक अछि अच्छा गोटे गोटे हाइड्रोजन रगेबो वर्तमान से कहूची आधरे बंध केतेटा रहउची अच्छा देखिदबा गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा नौटा 10 11 12 13 14 15 ताने बेंजीन ने 15टा बंध रहउची टोटाली ध्यान रखिबो से कोठी पचाछि टोटाली बंध पचाछि ना कार्बन कार्बन मध्ये पचाछि कार्बन कार्बन मध्ये पचाथिले अलग हबो टोटाली पचाथिले अलग हबो CHO या को सक्रिय ग्रुप ये अल्कोहल को सूचौछि सल्फर रो केतोटी परमाणु परस्पर मध्यरे संयुक्त होई चक्रीय संरचना 8टा S8 ध्यान रखितबो प्रोपिन अणुरे केतोटी बंध अछि प्रोपिन रो स्ट्रक्चर करि दियो प्रोपिन रो स्ट्रक्चर करि दियो पिला माने प्रोपिन प्रोपिन ताने प्रोपिन माने कार्बन 3टा हेले CnH2n HH6 लगाओ हाइड्रोजन 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 एटी दीटा हाइड्रोजन 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 ता माने से कुछ प्रोपिन बंध केतेटा रहउची का का मध्यरे कार्बन कार्बन मध्यरे पचाछि ना टोटाली पचाछि ताने 1 2 3 4 5 6 7 8 9टा टोटाली बंध केतेटा अछि 9टा अछि एक ब्यूटेन अणुरे मोर केतोटी हाइड्रोजन परमाणु अछि ब्यूटेन संकेत कोन C4H10 ताने 10टा हाइड्रोजन परमाणु अछि केउ ग्राफिक संकेतरे एक बंध अछि सिंगल बंध अछि डबल बंध अछि के सी बेंजीन मिथेन रे केवल सिंगल बंड प्रोपेन रे सिंगल बंड इथेन रे सिंगल बंड बेंजीन रे सिंगल बंड भी रहइबो डबल बंड रहइबो पेंटेन रो केतोटी आइसोमर अछि पेंटेन रे कार्बन संख्या केते 5 2 फेडी दियो ता माने तीनोटी आइसोमर अछि अल्काइन श्रेणी रो पंचम यौगिक रो अणु संकेत मन रख अल्काइन रो पंचम यौगिक फास्ट स्टार्टिंग होबो इथाइन रु ता माने पंचम हेले हेक्साइन हे जिवो एटा हे जिवो हेक्साइन C6H10 किंतु अल्केन रो पचारथिले पंचम हेतिले पेंटेन हे जंदा C5H12 एटी ध्यान दबो काहे कि एटी हे पालानी कारण अल्काइन रो प्रथम यौगिक इथाइन रु स्टार्ट होउची
ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ବିନ୍ୟାସ ଥାଇ ଏକ ସମତଳରେ ସ୍ତର ଉପରେ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା କିଏ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। କାରଣ ହୀରା କରିବ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? 3D ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କରିବ ଷଡ଼ଭୁଜୀୟ ବିନ୍ୟାସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସେ କହୁଛି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ କରିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ବନ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ କରିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଗିଛି। କିଏ ଇଏ? ଆଲଡିହାଇଡ୍। ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି? ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଇଲେ 18ଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ଲାଗିଥିବା, ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଲାଗିଛି ଏଇ ଟାଇପର, ଆଉ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଗିଛି, ତାମାନେ ଇଏ COOH ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ତମର କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ। ଆଚ୍ଛା, କିଟୋନର ତୃତୀୟ ସଦସ୍ୟକୁ ସୂଚାଇବ। ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ? ହଁ, ଇଏ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋପାନୋନ, ବ୍ୟୁଟାନୋନ, ପେଣ୍ଟାନୋନ। ପେଣ୍ଟାନୋନ ମାନେ ଆହୁରି କାର୍ବନ ଦରକାର 4ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଓମିଟ୍ କରିଛି, ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭଳିଆ ଓମିଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ପଛେ। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। କାର୍ବନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲକାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ ଯୌଗିକ। ଆଲକାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ, ଆଲକାଇନ୍ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ହେକ୍ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଇଥାଇନରୁ। ପଞ୍ଚମ ଯୌଗିକ ହେଲେ ହେକ୍ସାଇନ୍ C6H10 ଏବଂ ଆଲକିନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ତମ ଯୌଗିକ ହେପ୍ଟେନ୍ C7H, ସରି ସପ୍ତମ ଆଲକିନରେ ବି ସେଭଳିଆ ମିଥିନ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, C6H12। ତାମାନେ ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆଲକିନ୍ ମିଥିନ୍ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସପ୍ତମ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ C8। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସପ୍ତମ କହିଛି C8H16, ତାମାନେ ଏଠି 2 6, এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স। কার্বন 2টা ডিফারেন্স, হাইড্রোজেন 6টা ডিফারেন্স। তারপরে 53 নম্বর, ଏଥିନ୍ ଅଣୁର କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, କେଉଁ ଅଣୁର ବନ୍ଧ ଗଠନରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି? ଏଥିନ୍ ଅଣୁରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ବନ୍ଧ ଗଠନ ପାଇଁ, ଏଥିନ୍ ଅଣୁରେ କଣ ହବ? କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ରହେ। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଅଣୁର ବନ୍ଧ ଗଠନରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ରହେ? ଅକ୍ସିଜେନ ରହେ, ସିମ୍ପଲ। କେଉଁଟି ଆଲଡିହାଇଡ୍ କୁ ସୂଚାଉଛି? ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଠି CHO ରହିବ ଆଲଡିହାଇଡ୍, ଯୋଉଠି OH ରହିବ ଆଲକୋହଲ, ଠିକ ଅଛି। COH ରହିଲେ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡ, ମଝିରେ CO ରହିଲେ କିଟୋନ। ତାପରେ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଯୌଗିକକୁ ସୂଚେଇବ। ଚତୁର୍ଥ ମାନେ ଇଏ ରହିବ ତମର କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ ଏସିଡର ଚତୁର୍ଥ ଯୌଗିକ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ 3ଟା କାର୍ବନ ଏଠି ରହିବ, ତମେ 3ଟା କାର୍ବନ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ତାପରେ 55 ଗଲା। 56, କାର୍ବନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲକୋହଲ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ ଯୌଗିକ ଏବଂ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ତମ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା। ଆଲକୋହଲ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ ଯୌଗିକ ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ପେଣ୍ଟାନଲ ହେଇଯିବ। ପେଣ୍ଟାନଲର ସଂକେତ C5H11OH। ଏ ରହିଲା ପେଣ୍ଟାନଲ। ତମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବ ଏହା ହିଁ ହବ। ଆଉ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ତମ ଯୌଗିକ, ଆଲଡିହାଇଡ୍ ହେଲେ ହେପ୍ଟାନାଲ ହେଇଯିବ, C7H13CHO, ସରି C6H11CHO। ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, କାର୍ବନ ଆ ଦେହରେ 5ଟା, ଆ ଦେହରେ 7ଟା, କାର୍ବନ 2ଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦିଟା ତାମାନେ ହଟିଗଲା, କାର୍ବନ 2ଟା C2। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 11 କେ 12ଟା, ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ତମ ଯୌଗିକ, ସପ୍ତମ ହେଲେ ହେପ୍ଟାନାଲ ହେଇଯିବ। ହେପ୍ଟାନାଲ ହେଇଯିବ ମାନେ ସି, ଆଚ୍ଛା ଆଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କରିଦବା, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବା, C1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ହେଲେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O, ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ H, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲଗାଅ। CHO ତ ରହିଲା, CHO ରହିଲା 1 2 3 4 5 6, ତାମାନେ C6, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, C6H13 CHO, ତାମାନେ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ C5H11OH। ଆଚ୍ଛା, ଟୋଟାଲି କାର୍ବନ
ଦିଟା ଏଠି କାର୍ବନ ରହୁଛି 7ଟା 5ଟା ତାମାନେ କାର୍ବନ ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରହୁଛି 12ଟା ଏଠି ରହୁଛି 14ଟା ତାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। C2H2 ରହିବ, B ହବ ଆନ୍ସର। ତାମାନେ ଆର ଆନ୍ସର ହବ B। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ରହିବ ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବା।